कोकराझार स्थित विशेष न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी छनवार हुसैन को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय को बाल यौन अपराधों के विरुद्ध न्यायिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। न्यायालय के फैसले से पीड़िता और उसके परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क की एक रिपोर्ट। ऑनरेबल स्पेशल जज नूर जमाल हक এটা রায় প্রদান করে স্পেশাল কেস নাম্বার 70/22 কোকরাঝার পিএস কেস নাম্বার 473/22 এইটো আসামি সোনোয়ার হোসেন এজাহারকারীয়ে 27/10/2022 তারিখে এটা এজাহার দিয়ে কোকরাঝার থানাত আৰু অভিযোগ কৰে যে তেওঁৰ ভাতিজী ছোৱালী 17 বছৰ বয়সৰ আসামীয়ে বিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই ধৰ্ষণ কৰি আহিছে আৰু যাৰ ফলত সেই সময়ত 5 মাহৰ গৰ্ভৱতী হৈছিল। আজি আদালতে সকলো কেছটো শুনানিৰ পিছত সাক্ষীবাদী লোৱাৰ পিছত চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰে আৰু আসামীক আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 6 অফ পক্সত 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড লগতে ফাইন 50,000 টকা আৰু ফাইন অনাদায়ে 6 মাহৰ কাৰাদণ্ড বিহে। ঘটনাটো 27/10/2022 তাৰিখত এইটো ছোৱালীজনীক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ধৰ্ষণ কৰি আহিছিলে বিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই যাৰ ফলত গৰ্ভৱতী হৈছিল ছোৱালীজনী। আসামীজনৰ এড্ৰেছটো এইটো আপোনাৰ কোকৰাঝাৰ থানা এৰিয়াৰে। Yeah.